Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kawan lain, kita berdoa dulu ya. Untuk kebaikan kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menjadikan keadaan lebih baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أوصل ثواب هذه الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتبعهم إلى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى ذات جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وإلى ذات سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها والعلماء والشهداء والصالحين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح والدنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذرياتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لله ربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا ذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا كريم يا عظيم يا يا كبير يا خفيف يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مقسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا علي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مكسيت يا جميل يا مغني يا مغني يا مانع يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور والسجاد ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر عن عيوبنا وجبر على مصالحنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا لا إله إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا بحر البرد
القربى رجاؤنا آخرا يمنعونا بلغ مقاصدنا والحمد بهوائجنا الذي هدانا صلي صلي وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه الرحمن إلى آخر زمان. الفاتحة. آخر الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بأسمائك التي سميت بها نفسك ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة جميع الملائكة ونسألك اللهم بالأسماء التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع أنبيائك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعليهم أجمعين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونوّر قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة وجعلنا وإياهم من أهل الذكر وأهل الفكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات وقد حاجتنا يا الله. وقفتنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل شر ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين ونجنا وإياهم من القوم الظالمين وانصر من نصر الدين وذل من خذل المسلمين وعليك أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوتي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah di pertemuan kita kali ini sudah masuk ke bab chapter 9 ya. Tentang apa chapter 9? Sudah baca? Ya, inventories additional valuation issue. Ya masih tentang inventory, tetapi ini adalah pengembangan ya, pengembangan dari isu-isu terkait dengan inventory. Oke, sebentar saya slideshow dulu. Learning objektifnya di chapter 9 itu ada 7 learning objektif. Nanti kita bagi 2 pertemuan. Hari ini kita bahas sampai learning objektif 4 dulu ya. Ya. Nah, di chapter ini ada 4 underlying konsep yang perlu kita pahami ya. Underlying konsep itu nanti ada di halaman 403, 405 dan 408. Ya. Apa saja konsep yang mendasari bab ini? Yang pertama tentang IFRS yang digunakan ya, yaitu pada terminologi ada book value, ya, ada carrying value, ada carrying amount interchangeably. Ya. Jadi underlying konsep yang pertama adalah konsep terkait dengan terminologi yang digunakan. Kemudian konsep yang kedua ya adalah reporting the loss is konservatif. Ya, jadi melaporkan kerugian yang nanti timbul dari penilaian persediaan di chapter 9 ini sifatnya adalah konservatif ya. Sehingga debatable ya, ada yang ya kan itu belum terjadi hanya untuk langkah kehati-hatian, maka kita tidak perlu mengakui loss gitu ya, tetapi ada yang harus mengakui loss karena nanti untuk kehati-hatian ke depannya ya. Jadi masih debatable ini ya, karena sifatnya adalah konservatif. Kemudian underlying konsep yang ketiga adalah tentang income statement di bawah cost of goods sold method presentation ya, terkait dengan representational faithfulness ya, atau penyajian secara penuh. Ya, nanti cost of goods sold metode penilaian persediaan ini akan disajikan di dalam laporan keuangan di catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti apa saja yang perlu disajikan itu nanti akan kita bahas juga di chapter ini ya. Gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti ada di pertemuan hari ini yang akan kita bahas ada 2 ini ya kalau di slide ini ya. Jadi lower cost or net realizable value, LCNRV ini. Kemudian nanti kita juga bahas tentang valuation base. Nah, yang 3 ini kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Nanti di LCNRF ini kita akan bahas apa itu LCNRF, kemudian gimana sih penyajiannya, terus digunakan untuk apa saja, kemudian bagaimana mencatatnya, kemudian boleh nggak sih kita mencadangkan gitu ya, jadi bukan tidak langsung mengakui tetapi dicadangkan saja, jadi perlakuannya mirip seperti cadangan kerugian piutang gitu ya, use of an allowance. Ya, kemudian bagaimana kita recovery of inventory loss ya, jadi memperbaiki kerugian inventory percatatan ya, jadi kalau berdasarkan catatan itu kita sudah mengakui rugi, padahal pada faktanya nanti tidak rugi, maka bagaimana recovery-nya. Ya, kemudian mengevaluasi rule yang sudah kita gunakan. Itu di topik tentang LCNRF. Kemudian dasar penghitungan ini ya, ada special valuation situation. Jadi nanti kasus-kasus di dalam inventory itu ada kasus-kasus yang sifatnya spesial gitu ya. Kalau di buku kita ini nanti dicontohkan kalau di perusahaan yang dia itu persediaannya adalah aset biologis, ya.
Kalau aset biologis itu kan tumbuh dan berkembang gitu ya, dengan secara alamiah ya. Ayam misalnya gitu ya, kemudian sapi, kambing, tanaman itu adalah aset-aset biologis yang juga harus dicatat di dalam laporan keuangan. Ya. Jadi kalau besok Anda misalnya bekerja di perusahaan agrowisata misalnya gitu ya, atau pertanian, itu bagaimana ya cara bikin laporan keuangannya gitu ya. Persediaan yang harus saya masukkan itu yang mana gitu ya. Sapi misalnya dulu sapi belinya harganya 15 juta tapi sudah digemukkan jadi gemuk. Ini cara ngakuinnya gimana gitu ya. Terus sapi itu nanti kotoran sapinya itu juga menghasilkan pendapatan ya, itu perlu nggak sih gitu ya. Terus susu sapinya misalnya, nah kayak hal-hal seperti itu ya. Itu muncul nanti di dalam akuntansi ya. Kemudian relative standalone sales value. Nah, kalau yang topik tentang ini itu kita membicarakan pembelian secara bundling. Jadi belinya bareng-bareng tapi nanti jualnya pisah-pisah. Caranya gimana itu nanti ya, menghitung cost-nya. Ya. Ini. Jadi kalau misalnya kita beli coupling tanah gitu ya di beberapa lokasi. Terus harganya langsung total gitu. Padahal setiap lokasi mungkin beda-beda ya nilai jualnya. Nah, gimana caranya memisahkan cost kalau belinya bundling? Gitu ya. Kemudian purchase commitment ya, komitmen pembelian. Ini biasanya terjadi pada perusahaan yang ingin mendapatkan barang atau mendapatkan harga yang bisa diprediksi gitu ya, itu pakai ini purchase commitment, atau ada yang menyebutnya sebagai blanket kontrak ya, jadi kontrak kerjasama pembelian dan penjualan dalam jangka panjang ya. Ya, oke, kita ke yang learning objective pertama dulu tentang lower cost or net realizable value. Secara konsep ini sebetulnya sama dengan LOCM ya. Jadi kita diminta membandingkan antara cost dengan harga realizable value-nya. Lebih tinggi yang mana gitu ya. Jadi secara konsep sama. Kalau LOCM kemarin cost dibandingkan dengan harga pasar ya, market value, market price. Nah, kalau di sini cost dibandingkan dengan net realizable value-nya atau NRF-nya, NRV-nya. Ya, coba Anda cermati ilustrasi berikut ini ya. Perusahaan Mender ini ya. Dia punya inventory yang belum selesai dikerjakan. Cost-nya 950. Ya, sales-nya, harga jualnya adalah 1.000. Nah, hasil estimasi penyelesaian itu 50 euro ya. Dan estimasi selling cost-nya 200. Maka net realizable value-nya bisa kita hitung sebagai berikut. Ya, kita hitung dulu inventory value unfinished-nya sebesar 1.000 euro. Ya. Kemudian estimasinya untuk menyelesaikan inventory yang belum selesai itu ada cost sebesar 50 euro. Ya. Kemudian nanti ada cost untuk penjualannya sebesar 200 euro. Sehingga total cost-nya adalah 250. Ya, maka di sini net realizable value-nya adalah inventory yang belum selesai, ya, harga jual inventory yang belum selesai sebesar 1.000 dikurangi dengan estimasi biaya sebesar 250. Sehingga totalnya adalah 750. Nih ya. Nah, padahal inventory-nya itu di sini tercatat HPP-nya 950 ini ya. Mender report inventory on its statement of financial position harusnya 750 ini ya. In its income statement ya, Mender report a loss on inventory write down ya sebesar 200 euro.
Ya, jadi dia itu mencatatnya terlalu rendah sebesar 200 euro. Ya, 200 euro itu dari 950 dikurangi 750. Ya. Nah, ini harus dilakukan justifikasi atau penyesuaian. Ya, karena inventorinya ini dilaporkan lebih tinggi daripada net realizable value-nya. Ya, jadi harusnya inventorinya itu 750 tapi ngelaporkannya 950 gitu, sehingga dia terlalu tinggi melaporkannya, maka harus ada adjustment. Nah, ini ya. Contoh lain ya, contoh lain. Ini ada cost yang sudah dilaporkan di dalam laporan cost itu disajikan seperti ini ya. Jadi ada spinach ya, ada bayam, carrot, cut bean, peas ya. Kemudian sayuran campuran gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung NRV-nya itu beda dengan harga cost-nya. Ya. Nah, untuk prinsip konservatism, kita harus pilih yang terendah di antara cost atau NRV. Ya, ini. Jadi kalau cost-nya di sini 80, NRV-nya 120, kita pilih yang 80 gitu ya. Demikian juga yang carrots ini ya. Cost-nya 100.000 tetapi NRV-nya 110, kita pilih yang 100. Dan seterusnya. Nah, sehingga seharusnya di dalam neraca itu inventorinya adalah 384.000. Ya, jika kita menggunakan lower cost or net realizable value. Nih. Ini alasannya ya. Jadi yang dipilih adalah yang terendah. Kita bandingkan antara cost dan NRV. Ya. Nih, kemudian bagaimana kalau produknya itu model kelompok kayak gini ya. Ada frozen food, kemudian ada canned gitu ya. Ini frozen food ini yang pakai kaleng ya. Ya. Ini juga sama seperti LOCM kemarin ya. Jadi ada single product, ada kelompok produk, kemudian ada aggregate produk ini ya secara keseluruhan. Nih, individual item, ada major groups, ada total inventory ya. Jadi kalau misalnya pada level individual items ya kita lihat satu persatu gitu. Kalau pada major group yang kita lihat yang jumlah secara grup ini, jumlah per grupnya lebih rendah mana? Cost atau LCNRV-nya. Gitu ya. Yang kita lihat yang bawahnya. Kalau item per itemnya. Nih, ya. Tetapi kalau secara total ya kita lihat totalannya. Antara cost sama LCNRV lebih rendah yang mana. Itu yang kita pilih. Nih ya. Lalu bagaimana kita mencatatnya? Nih. Ini saya contohnya mengambil dari buku ya. Jadi ada cost of goods sold yang sebelum dilakukan penyesuaian itu sebesar 108.000. Kemudian di akhir periode secara perhitungan cost itu ada 82.000. Tetapi kalau perhitungan inventory dengan net realizable value-nya 70.000. Nah, kita pakai metode LCNRV, maka kita pilih yang lebih rendah antara cost dengan NRV-nya. Ya, di sini yang lebih rendah adalah NRV, maka kita pilih NRV-nya. Ya. Ada selisih 12.000, dikemanakan ini 12.000-nya? Ya. Nah, 12.000 ini harus kita catat ya. Inventory itu nanti kan kaitannya pada HPP ya. HPP. Nih, maka kita harus catat penyesuaian tersebut
terhadap akun HPP dan akun inventory. Ada dua metode ya. Ini juga sama konsepnya seperti yang di chapter 8, ada konsep COGS, ya, metode COGS atau loss method. Nah, kalau metode COGS, selisih antara cost dengan NRV itu kita catat di dalam akun cost of goods sold dan inventory. Gitu ya. Jadi di sini kita mencatat inventorinya kan terlalu tinggi, jadi harus dikurangi. Ya, maka kita kredit. Nah, debitnya adalah pada COGS-nya. Ya, COGS berarti kan terlalu rendah, maka kita tambahkan sebesar selisihnya. Nah, kalau metode loss method ya atau metode laba rugi itu selisihnya kita catat pada kerugian ini ya. Loss due to decline of inventory to net realizable value. Jadi nama akunnya panjang ya. Kerugian yang disebabkan karena penurunan nilai persediaan menjadi NRV. Ya. Jadi kalau kita metode kerugian langsung diakui sebagai kerugian karena perubahan metode ini ya. Kemudian akun kreditnya sama, inventory. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam laporan laba rugi penyajiannya seperti ini ya. Ya, sales revenue misalnya 200 euro ini di sini ya. Kemudian cost of goods sold setelah adjustment ya, setelah adjustment itu sebesar 120.000 di sini ya. Maka gross profit-nya adalah 80.000. Nah, kalau kita pakai loss method seperti ini ya, sales revenue. Kemudian di sini cost of goods sold-nya itu setelah setelah dikurangi dengan 12.000 tadi selisih HPP tadi ya, karena kita memilih NRV dibandingkan cost gitu ya. Nih, coba Anda perhatikan di sini selisihnya masuk di dalam loss due to decline of inventory to net realizable value. Ya. Sehingga di sini laba kotornya adalah 80.000. Ya, jadi seperti itu. Bedanya ya antara menggunakan cost of goods sold method dengan loss method. Nah, jadi kalau loss method kan tadi akunnya ada COGS, kemudian ada loss due to decline inventory to net realizable value. Ini ya bedanya. Jadi kalau di COGS langsung dijumlahkan saja, itu ya HPP dan penyesuaian HPP tadi. Kalau di loss method dipisahkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nih, coba saya perlihatkan lagi ya. COGS-nya 108. Itu terjadi karena kita mengakui cost 82. Tapi sebetulnya berdasarkan NRV, cost-nya itu adalah 70. Kita kebanyakan mengakui inventory ya. Kita kebanyakan mengakui inventory. Inventorinya harusnya 70, kita akui 82. Maka di sini kita mencatat HPP terlalu rendah. Sehingga kita harus adjustment. Ya, HPP-nya adalah 120 harusnya. Dengan metode COGS langsung kita tambahkan saja HPP yang benar berapa gitu ya. Berdasarkan metode LCNRV. Tapi kalau loss method ini kita catat berdasarkan urutannya. HPP-nya awalnya sekian. Ya, kemudian ada penyesuaian atas perbedaan selisih sebesar 12.000. Endingnya sama. Kemudian kalau kita menggunakan metode pencadangan ini ya. Ya. Bagaimana caranya? Use of an allowance ya. Jadi kalau kita ingin mencadangkan yang 12.000 karena kita tidak tahu nanti realnya berapa gitu ya. Maka
kita dengan cara ini ya, kita catat dengan cara debitnya loss due to decline of inventory to net realizable value. Kreditnya itu bukan inventory ya, tetapi allowance to reduce inventory to net realizable value. Kalau kita menggunakan allowance gitu ya, atau pencadangan. Nah, di sini kita menggunakan metode ini kalau kita belum yakin gitu ya bahwa net realizable value-nya benar-benar terjadi seperti yang kita perkirakan, ya maka kita cadangkan dulu. Ya. Nah seperti itu. Di sini akunnya bukan inventory tetapi allowance to reduce inventory gitu ya. Nanti kalau benar-benar terjadi baru akun ini di debit, kreditnya inventory gitu ya. Nah seperti itu. Ini kalau kita pakai yang allowance atau pencadangan penurunan nilai persediaan terhadap metode net realizable value. Ya, panjang sekali ya nama akunnya ya. Nah, ini harus Anda pahami ya, kenapa kok muncul akun seperti ini. Ya. Nah, ini reportnya ya. Jadi inventory at cost-nya 82, tetapi kita cadangkan 12.000 sehingga inventory pada nilai NRV itu adalah 70.000. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di use of an allowance? Kenapa sih kok kita harus pakai NRV? Ada yang tahu? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada dua metode, yang metode COGS sama loss method. Nah, itu biasanya tuh perusahaan itu menggunakan kedua-duanya metode itu, apa salah satu, Bu? Salah satu saja, tetapi yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Jadi kalau kita menggunakan COGS, ya COGS terus gitu. Kalau loss method, ya loss method terus. Ya, di sini tergantung data yang diinginkan perusahaannya. Biasanya kalau perusahaan itu memang menginginkan sesuatu yang lebih detail, dia akan menggunakan loss method gitu ya. Karena kan kalau kita menggunakan yang model COGS method ini, itu NRV-nya langsung dianggap terjadi, benar-benar terjadi gitu. Padahal kan belum tentu gitu ya. Jadi kadang ini ada konflik of interest di sini. Ya. Kalau pemegang saham nggak suka pakai cost method ini, pakai COGS method tuh nggak suka kalau pemegang saham. Ya, karena kan loh sebenarnya nggak segini kok, HPP-nya 108 kok kan gitu. Itu menjadi 120 kan karena ada penurunan kerugian kerugian karena penurunan nilai persediaan gitu. Ya, jadi ini ada konflik of interest di dua metode ini. Ya, maka nanti pilihannya diserahkan ke perusahaan. Ya, mau yang mana? Ya, kalau misalnya pemegang saham, pemegang sahamnya tipenya yang konservatif, saya suka yang ini aja. Ya, daripada nanti labanya terlihat besar tapi ternyata persediaannya itu mengalami kerugian di tengah jalan gitu ya karena rusak atau mungkin usang, tidak up to date dan lain sebagainya, ya mending yang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau manajemen suka yang ini, ya suka yang cost of goods sold method gitu ya. Ya karena kan nanti kaitannya itu dengan bonus ke karyawan gitu ya. Jadi kalau direksi sukanya yang ini, bonus ke karyawannya biar nggak banyak-banyak gitu ya. Kalau pemegang saham sukanya yang ini karena dividennya pengennya banyak. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi kenapa kok ada perbedaan metode? Karena nanti untuk keputusan keuangan yang berbeda, gitu ya. Yang penting konsisten. Kalau misalnya perusahaan merubah metode itu harus dinyatakan di dalam